أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ما شاء الله ما شاء الله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله الله الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. الله أكبر الله أكبر. كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، پارہ نمبر 30 جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جس کی 19 صورتیں ہم نے مکمل پڑھ لی ہیں، اب ہم پارہ نمبر 30 کی صورت نمبر 20 شروع کر رہے ہیں، جس کا نام سورۃ القدر ہے۔ سامعین محترم، اس سورہ مبارکہ کی 5 آیات اور 1 رکوع ہے، مکہ المکرمہ کے اندر نازل ہونے والی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ سورۃ القدر شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इन्ना अंज़लनाहु अंज़लनाहु फी लैला फी लैलातिल क़द्र लैलातिल क़द्री लैलातिल क़द्री वक्फ की हालत में क़द्र पढ़ा जाएगा। वमा अदराका वमा अदराका मा लैलातुल मा लैलातुल क़द्र लैलातुल क़द्री लैलातुल क़द्री क़द्री खैरुम मिन खैरुम रादो पेश मीम रुम खैरुम मिन अल्फ शहर। ये लफ्ज शहरिन है, वक्फ की हालत में शहर पढ़ा जाएगा। खैरुम रा दो पेश मीम रुम खैरुम मिन अल्फ शहर। तनज़्ज़लुल तनज़्ज़ा तनज़्ज़लुल मलाइकतु तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन बिइज़्नि बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन मिन कुल्ली अम्रिन वक्फ की हालत में मिन कुल्ली अम्र पढ़ा जाएगा। मिन कुल्ली अम्र सलामुन। यहां पर अगर वक्फ करें तो सलाम पढ़ा जाएगा। सलामुन हिया हत्ता हिया हत्ता मत्लइल मत्लइल फज्र मत्लइल फज्री वक्फ की हालत में मत्लइल फज्र। एक मरतबा फिर सुने सूरतुल क़द्र को। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर।
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر। सामीन मोहतरम, यहाँ पर सूरतुल क़द्र मुकम्मल हो गई है। अब हम सूरतुल बय्यिना जो कुरान करीम की सूरत नंबर पारा नंबर 30 की 21 है, मदनी सूरत है, मदीनतुल मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरह मुबारका की 8 आयत और 1 रुकू है। यहाँ से ये सूरह शुरू हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना, लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मुनफक्कीना मुनफक्की, फा काफ जबर फक, काफ या जिर की, मुनफक्कीना हत्ता तअतिया तअतिया हुमुल तअतियाहुमुल बय्यिनतु, बय्यि, बा या जबर बय या जिर ये, बय्यि, तअतियाहुमुल बय्यिनतु, वक्फ की हालत में बय्यिना पढ़ा जाएगा। रसूलुम मिनल्लाहि, रसूलुम, लाम दो पेश मीम लुम, रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफम मुतहहरतन, वक्फ की हालत में मुतहहरतन को मुतहहरा पढ़ेंगे। सुहुफम मुतहहरा फीहा कुतुबुन क़य्यिमतुन, गुन्ना भी करेंगे यहाँ पर, कुतुबुन क़य्यिमा, क़य्यिमतुन, वक्फ की हालत में क़य्यिमा पढ़ा जाएगा। वमा तफर्रा, वमा तफर्रक़ल्लज़ीना, वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा, ऊतुल किताबा इल्ला मिन बाअदी
मिन बादी मा जाअतहुमुल बैयिनातु। वक्फ की हालत में जाअतहुमुल बैयिना ऐसे करके पढ़ा जाएगा, बैयिना। वमा उमिरू वमा उमिरू उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना मुखलिसीना लहुद्दीन लहुद्दीन। हुनफा हुनफा वयुकीमुस सलाता वयुकीमुस सलाता वयुकीमुस सलाता वयुतुज़ ज़काता वयु झटका देकर पढ़ेंगे, वयुतुज़ ज़काता वज़ालिका वज़ालिका दीनुल दीनुल क़य्यिमा क़य्यिमा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी मिन अहलिल किताबी वल मुश्रिकीना फी नारी फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल शीन रा ज़बर शर रा लाम ज़बर रल शर्रुल रा लाम पेश रुल शर्रुल बरिया शर्रुल
البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم वरदू अन्हु वक्त की हालत में वरदू अन पढ़ा जाएगा। ज़ालिका लिमन ख़शिया ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बह ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बह। सामीन मोहतरम, सूरतुल बय्यिना और सूरतुल क़द्र इस सबक में दो सूरतें हमने पढ़ी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इनको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون